tumetembelea Kiziba 1 mukadre tu yetu ya kuongea na raia, kujua shida zao, kujua kuwafundisha kuishi pamoja na kuhimiza vijana kujiunga kwenye jeshi letu. Simama sie bote kwa miguu yetu. Tunaanza na wimbo wa taifa. Tuheshimie sie bote hymne national. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Tutajikaza bajene yetu tuko na taratibu. Tujiheshimie kabisa juu tuko mbele ya wakuu viongozi. Alors tujikaze, tusiandikishe tabia. Wa mama, wa baba, wa vijana na wadada wote, hamujambo. Hamujambo tena kule. Leo tuna moyo wa furaha. Mie kwanza ninaitika kwa jina la Bienda Rundura Joseph. Mie ni chef du village wa Kiziba 1. Tuna moyo wa furaha kwa hii saa kuona wageni wetu wametufikia. Mimi nasema ni wageni, lakini haiko wageni sababu ni wa baba yetu, ni wazazi yetu na ni wa tate yetu, ndio wenyewe wametufikia kwa leo. Sababu ya upendo, wanapenda watoto ya Kiziba 1. Wanapenda population ya Kiziba 1. Na njoo maana mnabaona hapa. Habangelikuwa wanawapenda, habangelifika hapa. Sababu mnaona kabisa, ninaanza mlipata habari zote kwa wanyumba 10 wa notable wote kama leo ni siku ya furaha yenye tutakuwa na wageni wetu na wazazi wetu. Hivi kifupi kama hatuponde muda, tunawashukuru kwanza population yote gisi mnakuya. Na benye bako kule nyuma bajikaze bajongee huku, na benye bako chini nabo bapande kusikwe mwenye ataonekana kule nyuma, kusudi musikie neno ya mzuri yenye banatuletea, kusudi musikie furaha yetu ya Kiziba. Kama leo hii tuko na amani, ni kwa sababu banatia nguvu, banatia mguru yao hapa Kiziba kusudi tupate amani. Mbele kwanza tupate wageni yetu kwa kubakaribisha, sababu mnaona mama hapa ni yeye atakaribisha wageni wetu. Lakini mbele kwanza tukaribishe mama kusudi akuye kukaribisha wageni ambao wenye banatoka mbalimbali. Tunaomba kwanza wa notable mfike hapa kwanza wageni babaone, sababu wa notable ndio wanachunga mwingine na ndio wenyewe banapana habari zote. Mfike kwanza. Asante. Mnaweza geukia huku kwanza bageni babaone, bazazi yenu babaone, nyinyi ndio mnachunga mwingine. Asante sana, tunashukuru bazazi yetu wenyewe mmefika hapa. Mimi naanza hapa ndio wanapatiaga raporo zote za asubuhi, magharibi, mwingine iliamka mzuri, iliamka asiwe kuko shida fulani. Hapo ndio wenyewe wanachunga population ya Kiziba 1. Sawa, asante, tunashukuru. Mnaweza rudia kwa nafasi yenu. Tunakuwa lakini na wanyumba 10. Kiziba oye! Kiziba oye! Wakere! Mukomere ngabare. Nge Mbala Mutumai ndi mwana wenyu. Navukira hano kumuja kwa Rubaya. Unaiwa?
Bila kukawia, nafurahi sana. Karibu chef de groupement. Nafurahi sana kabisa kumapokezi yenye munatufanyiziaka Kiziba 1. Mara mingi tukafika tunarudiana, tunafurahi kabisa. Bila kukawia, tuko na ekipe ya mobilisation ya kutoka Goma, inasimamiwa na team leader jina yake Juvenal. Atakuya bandia wenye yeko karibu na gouverneur. Donc message atakapatia itakuwa directement inatoka kwa gouverneur. Na tunafurahi ku politiki ya proximite, donc kukua karibu na raia. Zamani mko naonaka bako wanabatembelea, leo inakuwaka omwe kila semene tunapata delegation ya bakubwa kwa basalimia kujua hali yenu, kama mlamuka kama mulilala. Haiko vya mzuri vile kweli. Tunajikazaka kujua security. Security yetu kwetu haiko negociable. Tutaimpose mpaka kumwisho. Nyinyi ndio mabose yetu, na sio tuiwe kama mnaishi mzuri, hamnyanyasike tena, si ndio? Kwa ile security kubabiana wenye wanalalaka nje wako na bachungia na kwa wenye walisimamaka bakaitika kukufa juu ya security ya mwingine. Mpigie General Makenga mkono. Shangilia Kiziba 1. Asante, tunashukuru. Tunafurahi kufika miongoni mwenu kukuya kuwazungumzia, lakini tumekuja timu kubwa ambayo liwali wa jimbo Excellence Bahati Musange Erasto alitumana kusudi tuongee na nyinyi. Wakamarade wote ambao tumekuja nao wasimame, wasogea hapa mbele pole pole, muwatazame na muwashangilie. Asante. Njoo hao ambao tunatumika nao wanaweza rudia kwa nafasi za kwao. Asante. Alors, bila kukawia na kuwachelewesha, naona jua inaanza kuwa makali. Chef de groupement atakuwa na wakati, sababu sisi tumekuwa zungumuza na nyinyi. Tumekuja tusikilizane kwanza vijana. Sisi AFC M23 tumependezwa tufike hapa Mkiziba 1. Haiko kawaida. Hii ni turu ya pili na tuko hapa, si ndio? Tumeleta ujumbe. Ujumbe wa kwanza ni kuhusu kuishi pamoja kwa amani. Liwali wa jimbo alituambia tuambie population ya Kiziba 1 ya kwamba chama chao ambao wanapenda inagombania umoja. Lazima watu waishi kwa umoja na amani, hapana ubaguzi. Sisi hatutaki watu wa kubaguana. Hii Kongo yetu, viongozi wabaya ambao tulifukuza hapa walileta mambo ya ubaguzi. Ile ubaguzi iliacha mtu mwenye jinsi mama ameongea hapa, amepiga mashi ya mzuri, na ile mumushangilie kwanza. Asante. Uongozi ambao tumefukuza hapa, jinsi mama ameongea mumashi ya kwake, akiongea mumashi, mtu mwenye anachapa kikumu ya mzuri au kinandi ya mzuri anamukamata kama haiko ndugu yake. Vijana hapa mbele tusikizane kadogo. Uongozi mbaya ilitufundisha kwamba mtu ambaye haongee lugha ya kwako ni adui. Oro ili haiwezekane.
Kongo yetu tuko na plus de 450 tribus na plus de 450 dialectes. Ile 450 kila mtu iko na kalugha kakwabo, lakini uongozi mbaya katuonesha kwamba huyo ule mwenye ongea lugha ya kwako ni adui yako na umukamate umuue. Hapa haiko vya kudanganya. Tumepanda hivi tuko mugari, bakamaradi wameniambia hapa kwenye tunafika ni ile fasi kwenye balichinjaka watu, balunguzaka watu. Unaona ile adresi ya mubaya? Aseme kwa Roxy inajulikana kudunia mzima kwamba balichomeaka watu pale. Ile hatutaki sisi. Mwizi nafasi yake ni mprizo, hapana kuua. Ile ndio kweli. Tusikilizane. Mwizi akikamatiwa kama mwizi, sisi haturuhusu watu wamuchome, wamupige majua, hapana. Mwizi ni kumkamata, tunamufunga, hapana kuuana. Huko Ndosho tunaendelea kadogo. Huko Ndosho mtu kutokongea lugha ya mahali na ni mkongomani, wanamkamata, wanamuchinja, wanamuchoma, wanamkula na wanatia karga zoke yulu. Bilikuwa hapa Mgoma. Hiyo ni ujinga ambayo AFC M23 haiwezi kubali. Na hiyo ni matukio ya hiyo uongozi mbaya ambayo natufunza tuchukiane. Mtu mwenye ongea lugha yako ni adui. Wametuambia tuambie kwamba sisi hatutaki ubaguzi, tuitikane sisi wote, sababu hakuna mtu mwenye alinegosie kwa Mungu azaliwe na ni mkumu, azaliwe na ni mutusi, azaliwe na ni muhunde, azaliwe na ni munande kadhalika. Hapana, ile ilikuwa mpango mkamilifu ya Mungu, lazima tuitikane vile. Ile tukaitika, tutakuwa tuko na jenga nchi yetu ambayo haina ubaguzi. Mushangilie kwa ile utuba nzuri. Ya pili, liwali wa jimbo aliambia ni wazungumuzie kuhusu usalama. Usalama wetu uko mikono yetu. Mnajua AFC M23 ilisema hakuna kado ya mzuri ambayo unaweza patia population ya Kiziba 1 kushinda kuwapatia usalama. Sisi target yetu au lengo yetu ni population iwe na usalama. Kwa sababu gani kuwapatia usalama? Mtu kama iko na usalama, utachuruza vyako bitembee mzuri. Uko shoker, uko motar, uko kaskader, msanse zote, unashuka Goma, muvile, unatafuta lare yako. Tunahakikisha kwamba ile lare nyuli tumikia ifike kunyumba, ifaidie watoto yako. Ile kuifikia yako ni wakati kuko usalama. Wakati kuko usalama tutachuruza, tutapata. Wakati tuko na usalama tutalala na mipango, na tuna imani kwamba kesho asubuhi utakucha tutimilishe mipango yetu. Lakini uongozi ambao tulifukuza hapa ulikuwa ukeshinda, unasema lakini hivi siku sio kama utakucha kabisa. Si ndio? Watu walikuwa hawana matumaini tena ya kuishi. AFC M23 ilileta ile matumaini. Population ya Kiziba inajua désormais kwa leo kwamba ukelala na utalamuka. Si ndio? Mshangilie ile kitu. Na muine kuongea juu ya usalama, juu watu wafanye biashara yao, wanaambia niwapatie ujumbe 3. Ile kitu napenda muishikilie sana.
Nafurahi sana mimi naona rafiki yangu pale na kusalimia, alikuwa aja wangu kwenye nilikuwa natumika zamani. Kitu ya kwanza ambayo tunapenda population yetu izingatie ni wale wa jimbo alijua kwamba walibatesa sana, au chama iliona kwamba walibatesa sana, nikasema mtu aende fanye kazi zake bila problem. Walibatesa sana na matax. Ndio nyinyi mnataongelea huko kadogo. Tusikilizane kwanza. Tusikilizane. Liwali wa jimbo alisema aba watu kuko bajene, population hapa mimi naona ni bajene. Kuko watu wenye wanaona bote habataenda mu makazi za leta. Anakamata bido yake. Kamarade Mbala Mutumai iko na station pale, sifanye publicité ya muziki na bei ya mzuri. Kisha niko na bido yake nasema ewana, mimi nataka kuwa Gaddafi, tuko na wamotari mu quartier zetu, ndakuwa najichuruzia kakaribia pale, nitie pale kubarabara, nione kama ndapata za kulipa masomo. Si ndio? Lakini wanatia mataxe yulu ule mtu mwiko na kabido. Gouverneur alisema hao wa Gaddafi wenyewe wako kubarabara, hakuna taxe hata imoya wanapashwa lipa. Hakuna. Tusikilizane. Na kukekuwa mtu mwenye anakuwa kulipisha taxe huko Gaddafi, ule ni bandi. Hata kuwe na ordre de mission, hata kuwe na sheria ya DGI, ule ni bandi. Ukimwona na kulipisha taxe, pigia wakuu viongozi, tutamshika. Ile ni ya kwanza. Wajene wetu wanasema bwana, maisha iko magumu, sisi sote tutaingia mu fonction publique, ngwani niende Mutora, watu wenyewe kuna matelefoni isaje ni churuze pale ndio kama atapata murongo. Hao watu wapashe lipa nao taksi. Ukikuwa mtu akulipisha mtu wa Mutora, uwa peti yetu akulipisha taksi, mtu wa Karbira bale ba Gaddafi bakumama mvuli, hao watu wa Mutora na wengine ni wanani aba peti wa mainite, nabo hakuna taksi, hakuna kulipa taksi. Hiyo ndio uongozi yetu. Sisi mwanadamu ndio lengo letu, tunapaswa kuhakikisha kwamba iko mkondisio za mzuri, hapana kumunyanyasa. Tumefukuza uongozi mbaya, sisi hatuwezi fanana nayo, jamais du tout. Lite yetu itakuwa imechoka bure. Na tunasema kuhusu ile usalama, ile uongozi sisi tunasemaka kwamba ile usalama, tunasemaka kwamba usalama haiwezi toka mbinguni, usalama wetu haiwezi toka chini ya budongo, usalama yetu haiko machumba za maombi, usalama yetu iko mikono ya wakaaji wa Kiziba 1. Sisi ndio tutajichungia usalama, si ndio? Hakuna mtu mwenye atatoka mbali kukuya tufanyizia usalama, ni sisi wenyewe. Sisi tuko AFC M23, tulikamata hapa, haikukuwa kukuya tuko natembea watu walikimbia, hapana. Tulikuwa na nguvu, tukakimbiza jeshi nyingi hapa. Kulikuwa eforo ya mikusudi batoki hapa. Watu ambao wanadanganywa na Kinshasa kwamba tuko hapa tutatoka, hao wanalota bwima, sababu sisi ni jamais kutoka, jamais kubanduka. Paka Yesu atarudiaka. Paka Yesu atarudiaka, siye tuko hapa. Basi badanganye. Musifuata na distraction ya doa. Sisi tuna priorize amani. Tshisekedi akeleta
akipenda tufanye amani naye tutaifanya. Sisi hatutaki vita. Yeye ndio mwenyewe anataka vita. Kila siku mko nasikia, hatuko na jisemea, mubiverifie. Kila siku mko nasikia madrone zinapiga. Tena zinapiga population kama hawaonake majeshi zetu kwenye zinajipanga, wanaogopa kuzipiga drone, mais wanaenda wanazipiga population. Population iko nakufa. Hata bafanye nini hakuna kwenye wanaweza tutosha. Sisi tuko hapa, hatutoke hatuende fasi. Kama ungali unawaza utafanya projet tukishatoka hapa utazeeka. Maivi zitakuya saa hizi zangu mbele ya wakati. Tuko hapa, hatutoke, tuko jamais kutoka, jamais kuparuka. Basi badanganye. Balikuwa wanaambia batatoka mu 1 mois, batatoka mu 2 mois. Tunafika mu combien de mois? Tuko hapa, hatutoke sababu hatuna kwenye tunarudia. Tuko kwetu hatuende fasi. Basi badanganye. Mwacha distraction kwako. Mie minapenda kuwe local defense na mie ni imarishe usalama mkartie yetu. Injo wakati. Kama kuna kijana, karibu. Felicitation kwanza. Mchapie makofi. Merci kijana. Asante sana. Inchi itakuheshimu. Vijana ambao wanajitolea kwa hiari yao ndio wenyewe tuko nao lazima. Kijana mwingine. Karibu sana. Felicitation. Wow. Tuna besoin ya vijana ambao wanajitolea. Kijana mwingine huyu. Merci beaucoup. Vijana ambao wanajitolea kwa hiari yao. Wow, c'est du wow. Félicitations vijana. Félicitations. Et du wow. Que Dieu les aide, Tuko na besoin ya hapana matatizo. muko wapi? Mzee una miaka ngapi? Bamusika muko wapi? Mzee yuko na miaka 40, hatukamata mtu wa 40. Kongoleza ya bisanyesa. Vijana karibu. Vijana mashujaa hao wameamua kutumikia nchi yao. Sisi hatukaze mtu. Kuya ni kuendelea yako. Twende pamoja tukomboe nchi yetu. Kongo ni yetu sie bote. Wow. Jeshi letu haiko ya Batusi, haiko ya Bahutu, ya Bahunde. Ni ya makabila zote. Tusikuwa kusema wote banande bashatubagua hapana. L'opportunité njo hii. Mkuye mujenge nchi yenu. Kamata maamuzi. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana? Itajengwa na sisi wenyewe. 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 Chama chetu Ina nguvu sana. chama chetu Ina nguvu sana. chama chetu Ina nguvu sana. chama chetu kugari na wale wengine wenyewe wanapenda waingie kule. Ndio kuko wenyewe nasema wanapenda wapite kugari mbio balisha inafungula. Sisi hatukaze mtu, hatuwezi kukazia kitu ya vizuri. Ona, acha kwanza nikupoze question. Acha kwanza nikuulize. Sasa. Acha kwanza tuonge kwanza. Acha kwa kuona wengine wanaenda. Ni volontairement. Hakuna kukaza mtu kwa hiari yako. Alors niko na kitu kidogo kemi ata place pale. Niko na Kazi wa mjambo. Ninawaza tunafurahi sana kwanza kwa timu leader wa province na ekipe mzima wamekuja pamoja nayo. Vraiment tunawashukuru. Kwa sababu hawachoki kutushauria na kama tunaweza kupata shida inatokana na sisi wenyewe juu ya kutusikia. Mambo yote yamekwisha kuongea hapa tunaisemaka kila siku. Wandugu wapenzi, ni sisi wenyewe ndio tutajenga mwingine yetu. Lakini si hatupendi.
na kuliko kuwa na shabaha ya kujenga mwingine, wengine tunahitaji njoo kuibomola. Jiulize jene mzima kuliko kusema uprofite occasion sa vile hizi, unakula shinda huko na kunywa kargazoke ngambo na ngambo, kargazoke mangula, na utarudia hauna na sanfra mihali kupale. Na japo kuna mara unaenda mkazi, msiku za mbele watakuheshimia, utakuwa na wewe mtu wa valer, mtu wa lazima kwa population, na watu wote wanafurahi. Lakini tuko tunafanya yenye haiko inawezekana. Wandugu wapenzi, tuliwaambiaka hivi, priorite yetu kwanza ni security. Na hii security tumesha kuipata. Mimi nawaza kila mtu ni mshuhuda. Muda fulani tuko tunaishi hapa na system ya 40 voleurs. Niliwaambiaka 40 voleurs, imaginez-vous 40 voleurs. Tuko na masoda sasa hapa. Mais hakuna hata siku moja wa patrouille bali kamataka parmi les 40 voleurs, sisi tumekamata 3 voleurs au 5 voleurs. Hakuna hawakuwa na makamata. Pourtant wanafanya patrouille. Na wewe jiulize uongozi gani ile? Uongozi bora wanatuonyesha. Uongozi bora wanatufundisha hapa. Ni wakati wewe mkazi unaleta malalamiko yako na ile malalamiko majibu inapatikana. Mimi nawaza banasema habakazi mtu kwenda kwenye jeshi. Ni roho yako wewe peke, volonte yako wewe peke, ukajisikia kwenda na unaenda mkijeshi. Haiko makazi. Lakini yenye iko ya maana ni uongozi bora. Sisi wote tukue wakamilifu. Wakwenye unatatizwa, sema. Leta malalamiko yako kusudi watu waweze kutafuta namna ya suluhisho ya magumu yenyewe wakazi wako nayo. Mimi nawaza ni ile ya lazima ni kukolabore sisi kwa sisi. Usifichike adui, kwa sababu ile adui usiku atakuangamiza, ataua ndugu yako, ataua baba yako, na tunabakia wengine ni mayatima na wajane washa kawa mingi sana. Juu ya nini? Akili mbaya yebewa litangulia kuweza kuongoza. Mabariere zinakuwa ngambo na ngambo, na wengi kati yenu wanaziapuye. Usishangae kuona kama mtu anaweza kuwa hapa, yangali hapa anafichika mwizi mnyumba yake. Ni magumu sana. Tunafurahia kuona kama wezi wengi hawiko tena. Na vijana wengi wamekisha kujitolea wenyewe kwenye jeshi. Bako wanarudia wanatusaidia kufukuza wale wabandi na wale wamwizi. Loko defense mko mnabaona ni watoto yenu walitoka hapa. Groupement ya Muja yo peke ilipana 50 na mlibaona walikuya watu biana 52 walifika hapa. Walivala teni ya kaki. Naweza mmemuona mmoja aliko pamoja na yeye. Vala banakuya, banafanya kazi, banasaidia population yao. Kwa leo hakuna tena matatizo mengi. Mimi nawaza kama sisi wote tukaungana pamoja tutajenga mwingine yetu. Natasaidia chef kidogo, gisi mnaniona hapa, mimi ndio mwindo kamati Ambroise, niko local defense. Naliona basi. Mingi wachache wananifahamia. Mkuye kama tufanye kazi pamoja. Na njoo tuendeleshe kujenga nchi yetu. Nashukuru. Endelea na wewe na swali ya kwako. Jambo wakaaji wa Kiziba Swali mbio moya. Kwa majina ni Papa Mathieu. Swali yangu ni ya kuhusu masomo. Asante. Masomo mu frais de fonctionnement ku masomo. Mimi niko mzazi, niko na watoto 5 ku masomo ku primaire, lakini sana fika ku masomo nakuta chama chetu kinaruhusu kama kila mtoto alipe frais de fonctionnement. Sasa kwetu sie wazazi, ndio swali yangu. Sasa tulijikuta ile franga kwa wale watoto 5 na hatuna kazi. Sie wazazi tukaona saa vile chama imetulemea. Hii malalamiko ni machozi. Ukiona hapa watoto wengi wako hawakwenda kwa masomo. Kama vile wazazi ya Kiziba mtuwewe malalamiko kwa gouverneur kama hii faux de fonctionnement kabisa sie kwetu tumeona. Tumesikia ni ngapi? Banalomba ngapi? Kwetu kwa masomo watoto wangu wanasomeaka banalomba kila mtoto 24,000. Na ni par mois par trimestre. Par mois 25,000 par an. 25,000 par. Okay, mimi nataka kushibia. Ndio. Patia mwingine. Anasema wanalipa 25,000 francs par an. Donc ni 25,000 divisé par 12 inaweza kuwa ngapi par mois? Tunapenda par mois.
25 000 livres par mois, par 12. Attends trimestre, attends. 2500, tu sais, mais 2100 francs. Tunasema hivi. Tena sasa tulikuwa hapa, tulikuwa na ATE, administrateur du territoire. Tusikilizane. ATE alisema lakini uko mzazi. Bwana kwambia mtoto yako umulipie 2000 francs par mois. Mtu vraiment wewe unaishi namna gani kusudi na mtoto yako uweze kuwa huwezi mlipia 2000 francs par mois. Lakini kasarane tiene. Hii malalamiko tuyebebea liwali wa jimbo tuone kama tutapata compromis naye na walimu. Lakini na wewe mzazi uko responsable, tulisomaka depuis zamani kwamba kuna wajibu ya mzazi kwa mtoto yake.